mehleng ye re phelang go yona re šetše re no goga ke dilo tša lefase re se sa nyaka go tseba re na mare lentšu la modimo lona le reng. Mehleng ye re phelang go yona batho ba bantši a ba sa kgona go ya lekunutung ba go consulta le modimo pele gore modimo maemo šia ge go le jwale rena re dira eng. Batho šetše re kitimela go tšea di-opinion and ideas tša batho go feta ka mokgomo yo galelang ke bo re hlahlile ka gona. Ngwane re ko go botše dilo ka baka la gore di dira ke batho ba bantši a sera gore ke nto ya mannete. Swantšwe re nyaka go tseba rena modimo nto we wa idumelela na, e ka ba o le re ije na, o ka ba o re ya na, e ka ba o le re dula na. Moyo galalelang mmereko wa gage ke gore hlatholela dilo le gore tsebiša dilo le gore sepetša ka gare ga mmila o lokileng ka baka la batho ba bantši re swere ditsela tše le gore ga di a loka mara ge re di lebeletše di bona di lokile. Buka ya Proverbs o re ga bolela Solomon o re tla ka lebotšeng go na le ditsela tše dingwe tše le gore re di swere di bonala o kare di gabotse mara botsebotse mafelelong a tšona di re iša tahlegong. Ngwane šo nna ka rata go tliša mantšu a gore hlokomela, ithute mo bophelong go hlokomela, e ba motho wa go ithuta go hlokomela. O se ke be wa no sepela bophelo o phopholetša hlokomela ka baka la a se dilo ka moka tše le gore lefase le go offera tšona tše di lokileng. Hlokomela ngwanešo e ba motho wa phelang ka hlokomelo. O se kwa no ke tahlela ka gare ga dilo wa re tla bona pele o se kwa re aowa ntwe ke yona ka baka la re le bo mamang ba go tsebalega ba ija goba ba e dira. No, a re beng batho ba go ithuta go hlokomela ka baka la re lefase le re phelang go lona Satan is at work and mmereko wa gage o nyaka go bona a destroyle maphelo a batho ba bantši. O nyaka go bona a bone puno e ntšhi mmušong wa leswiswi mara nna ke re gona kere wa mahlatse goba wa lehlogonolo ke wa kgona go humana mantšua a kgona go bona gore lefase le re sepelang ka gare ga lona re sepela ka gare ga ntwa ya semoya. O ka no e lebelela sename wa bona o kare e no ba lefela mara ngwane šere ko botse mmereko wa Satane ke gore o nyaka go buna and o nyaka go buna meboya ya batho ba bantši mmušong wa leswiswi mara wa lehlogonolo ke motho ya tla kgona gore e seng ka nna as long as modimo a se a bolela goba as long as modimo a se a ba commanda goba as long as e se go lentšu la modimo taba ye nna nka se ke ka išala morago. Ngwane šere swantšwe re ithute go fitlhela mo e le gore re a bona gore ge nto modimo a se a e bolela gore re ga se yona. O se ka ba wana gore ka re batho ba re ya east mara lentšu la modimo le re go iwa west wena wa re aowa gape batho ba bantši ba ya kua ko ba ke le nnoši goba re la ba bathere re yang bohlabela goba re ya bodikela. Ngwane šere ko go botše lentšu la modimo ga le šome ka multitude, lentšu la modimo ga le šome ka divoutu tše dintšhi. Modimo a re o šoma ka nnete e ka no ba o le nnoši lefaseng lena o emetše nnete ya modimo batho ba e hlalogetše a go kgathale gore ra o ema o le nošina taba golo kore ema le nnete. Batho ba lefase ba ka no e kgelogela ba re nnete ga e sa le go modimo a re sa monyaka ka baka la re ga re bone maatla gage mara modimo o hloka motho ka o motee wa ka kgona go ema a re nna ke sa tshepa modimo le go loka gaga. Re sepela ka gare ga COVID-19 wa dišo ga di-pandemic le di-corona ka moka ga tšona mara nna ke re gona ke re go hlokega motho ya ka ema nneteng ya modimo a re a ke gane lefase le re tswaleletše a ke gane batho ba re thibile melomo ba re sa bolela a ke gane ba re bofile maoto re sa sepela mara nna ke re gona ke re ngwanešo re sepela ka gare ga maemo a modimo a nyakang go bona batho ba ka ba le sebete ba ema ba re rena re tšwela pele re ya pele ka Jesu. Ngwanešo balwa le batho bao ba emelang efangedi balwa le batho ba lwelang mmušo wa modimo gore o kgone go rerwa balwa le batho ba ba kgonang go ema ba re ya pele ka Jesu. O se ke ba ikhumana o ema le batho ba emeng kgahlano le dilo tša modimo ka baka la re o tlo ba wa madimabe mara wa lehlogonolo ke wa kgonang gore nna ke nka rata die for the kingdom of the Lord. Nna ke re ke batho ba bakae ba le gore ba ikemišeditše mehleng e re phelang go yona gore nna rata ke hwela mmušo wa modimo. Ke batho ba bakae ba ka emang ba re aowa nna ke nyako o tseba nna eng mara ntho ke e kgathalelang ke efangedi ya morena. Ke nyaka go bona batho ba fitlhelela ko go tseba nnete. Lentšu la modimo mo keng ya Timothy chapter 1 verse number 3 I think if it's 1 Timothy or 2 Timothy re ke bala ngwanešo e bolela mantšu a gore se ke se sebotse se kgatla modimo mophološi wa maphelo a re ya ratang gore batho ka moka ba phološa ba fitlhelele ko go tseba nnete. Nnete ngwanešo ke gore re tsebe re kgone go phološa maphelo a rena. E re ke nyaka ngwanešo first ke nagana ke 2 Timothy chapter 3 from verse chapter 2 from verse number 3
Okay, re ke nyaka go First Timothy chapter 2, yeah. First Timothy chapter 2 verse number 3. E re ke taba ye botse go mme kgatla modimo mophološi wa rena yo a nyakang gore batho ka moka ba phološwe batle ba tsebe nnete. Modimo o kgathala gore batho ba tsebe nnete, modimo o kgathala gore batho ba phološwe, modimo ga kgathele gore batho ba tlale ka ra ngwako re o bitša kereke. Modimo o nyaka batho gore ba fitlhelele ke gore mebele ya bona e be kereke ya modimo. Modimo ga kgathele gore le ba ba kae ka gare ga building eneo le ka no ba le feta dikete, le ka no ba le feta diketekete. Modimo ga e mo tshwenye felo se se kgathatšang pelo ya modimo šisi ngwanešo ke ge batho ba fitlhela ke go phološwa ba tseba nnete, ba fitlhela ke gore ge ba tsebile nnete ba fetoga. Lentšu la modimo le tlo tseba nnete gomme nnete ya le fetola ka moraga ge motho a tseba nnete bophelo ba gago bo a tšhentšha. Ke ka baka le Paulos a re hlatsela o re bana bešo ge motho a le go Kreste e ba sebopwa se seswa, dilo tša kgale di a feta gomme tše ditlanke tše diswa. E re ko botša ngwanešo go na le taba ge e fitlha gore ge motho a kopana le monga bophelo Jesu bophelo ba gagwe bo sa tshwana. Ngwanešo e re ko go botša ka no re na mathobela o bolelang ka gore re a ba tseba ke ba bantši ba boletše ba re ba kopane le Jesu mara ebile ba ua se le go feta le rena. Ngwanešo e re ko go botša phapano ke gore go na le batho ba ba yang kereke, go na le batho ba phološwa, go na le batho ba kopana le Kreste ba tseba nnete ya ba fetola, go na le batho ba ba balwang ka gare ga palo mara botsebotse ba sena le bawe. Ke ka baka le morana Jesu a re a bolela parapole a re go na le dinku tše dingwe ga se tša šakale di no šotlela di a tsena ka monyako. Go na le batho ba bangwe ngwanešo ba ile ka senama ga ba ya ka moya go ba lebetše o tla bona o kare ke ba Kreste mara ka gare ngwanešo bokreste ga bo bona. A re bolele ka batho ba ile gore ngwanešo go ba lebeletše senameng ga go make any different, but we speak about the people ba ile gore ba nyaka modimo ka pelo tša bona ka moka maphelo a bona a fetoga. Ba ile gore ba bula melomo ya bona ba rapela ba bolela le modimo go tšwa boteng bja dipelo tša bona ge ba rapella malapa a bona goba metse ya bona ba llela go modimo ba re modimo kwela lapa la ka bohloko. Ge ba rapella naga ya Afrika Borwa ba re modimo kwela Afrika Borwa bohloko. Ba rapela ka moya wa bokreste ba tseba ga botse gore taba ye ba e amogetše ka moya le ka pelo. Jale ngwanešo re ke rate ko bolela mantšhwa go na le lentšu la modimo le re go na le dinku tše e le goreng ga se tša šakale ke tše e le gore lefase ge lebelela le kgone gore ge re bolela la re lena le ka sebke la bolela ka baka la gore go na le dinku tše dingwe šitše di swana le rena mara le no tšwela pele le ntše le na le tšona. Re ke go botša ngwanešo dinku ya go tshwenyega di tsene ka šakeng mara go na le mohla le matšatši wa lebaka o tlang o e le gore dilo di tlo sefiwa. Go na le nako ya puna ngwanešo ye tla mo morana Jesu a ile o feferang mabele le a ke tsore ba di bitša gore ke eng ditholetšana tšela tša ka gare ga mabele le a di tseba ka sepedi ngwanešo ge ba itšo buna ba fefera mabele ba nyaka wa tšhela ka rasa ka go iša tšhilong. Go na le mokgwa ba o šomišang ba emela nako ya kaste kana tsela e moya o foka ba tseba re ge ba ntše ba fefera mabele dithole di sepela theko mabele a šala. O lebelele ntongwešo ngwanešo ya bohlokwa ke gore mo lefase le re phelang go lona lefase le ngwanešo le re swarišitše dilo tše e le goreng ge o lebelela ka mahlo o tla bona o ka le di lokile mara ka gare ngwanešo ke poison. Ngwanešo nako yetla ye le gore morana Jesu o tlo separata between dinku le diphiri. Morana Jesu o tla nako ye le gore o tlo separata dinku le dipudi. O sekebe wa humana ngwanešo o eme le dinku ka re nku mara o se nku mara letšatši le etla ngwanešo nna ke re gwana kere make the right choice as early as possible. Dia bonnete ba gore o dia kgetho ya maleba e sa le nako o ska ba wa emela gore na mohlang le neng ka baka la you don't know the time and the hour when the Lord will return, but the monyetla o humana ngwanešo o šomiše nako e sa le gona ngwanešo o šomiše bo mathobela ba sa o rera. Opportunity tla once in a lifetime, but make sure ya gore ntongwe le engwe ye o e kwang ka ditsebe ka lentšu la modimo o e ela šedi sa le nako
ke a tseba gore Satane o mmerekong o montši mara wa hlokega gore le wena o be le shedi ya go lebelela dilo tše le gore ga di a loka ka ra bophelo ba gago re llela go batho ba e le gore ngwaneso mehleng ya lefase lena ba neglectile nnete ya teresho mohlomongwe COVID-19 ebile le effect ka ra maphelo a bona ba thoma o bona o ka re go saya kereke nnapile gore a rawo dulang fase gape modimo o tla kwešiša ka baka la rena a se rena ke mopresidente o ile dikereke di tswalela no a se lebaka ntho we ngwaneso lebaka ke gore na pelong ya gago modimo yena o gona na pelong ya gago e ka ba le gore yona ntho wa e kwešiša na a re itše monyetla mongwe le mongwe re o humana re o šomiše gore kgone go fetoša maphelo a rena wa lehlogonolo ke motho ya reng go kwa ditaba tše a di šala morago e kore ga e bolela o bolela mantšhwa o re tumelo ga e sena mediro boelešo ikhwetše go na le batho ba e le goreng ka melomo ba bolela mara di-actions tša bona ga di bontšhe nto ba e bolelang ka baka la re morena jesu o nyaka batho ba reng ka ba titlela gore ba mo rata le ka bopelo ba bona ba bontšhe gore ka nnete modimo ke modimo wa rena re ya mo rata bjale wa lehlogonolo ngwanešo ke wa reng go kwa ditaba tše a di container a thoma go tšea šgato a thoma go fetoša a re ke be ke sepela ke ipotša gore ke swere tsela yona mara ke sa bone gore tsela ye kua pele inkiša go gongwe mo lone go selege ngwaneso nna re ko go botše nna mmereko wa rena re jwale ka baromi ya go tlo go botša taba tše mara it's up to you ngwaneso gore na wena after o di kwele o fetša ka goreng pelo ya motho ngwaneso e fetoša ke modimo rena mmereko wa rena ngwaneso ke go hlatolela ra go fa ditaba tše ke pitšo ya rena ye modimo a re bile ditšeng yona gore re tle re go botše gore ngwaneso sokologa gobane nako ya go tla ga morena Jesu ya batamela ngwaneso e ka no ba e se kgauswi ka mokgwa o e bonang ka ona mara soon very soon ke rata lentšu la modimo ka baka la le re modimo wa rena ke modimo wa go se fele pelo a se modimo wa go jaga go swana le rena batho dilo tša gage ga di boletše wa ema relaxta cause o tseba mafelelo a tšona go tleng ga morwa motho go batametše ngwaneso e ka no ba e se ngwageng e mehlano e tlang mara soon very soon the Lord will return se se šetšeng go gore nna le wena a re iphuthe gabotse re thoma go šetša dilo re hlokomele gobane Satane o ropa batho ba bantši ene o re ropela mmušong wa gage wa lehlogonolo ngwaneso ke tlo bušeletša mantšwa ke motho wa reng go kwa ditaba tše a di container ka re ga pelo a di šala morago modimo a se motho maaka go fetoša mogopolo modimo a rena ga a bolele maaka ge a boletše o tlo phethagatša it's not the fact ya gore rena batho re e bona ka tsela mang what matters ke gore modimo yena o boletše ene se se šetšeng go nna le wena ngwaneso ke gore a re eme re mo letile gabotse gobane yena o tlo boya ngwaneso lentšu la modimo le hlalosa gabotse gore selo se ke taba ye botse ene modimo ya mogahla ge e be sa mogahle na a ka se rome batho gore ba go botše taba tše ge e be sa mogahle ebile ga a ka se itapiše ka lefela gore a romele morena Jesu gore a tla re hwele mara o bontšha gore taba ye ke kgathalelo ngwaneso o re ratile kudu ke ka baka le Joana ra e bolela a re modimo o ratile lefase kudu o le ratile kudu to an extent ya gore a palele ko gore wa itshwara a romele morwa wa gage a neele ka yena gore e be sehlabelo sa nna le wena di bentša rena tše di dirilego ke rena mara re šwela ke motho o mongwe just imagine wena wa senya mara motho mongwe o go yela tronkong in advance on your behalf mara re go botse ngwaneso ba lehlogonolo ke batho ba reng after ba bone gore morena o ba šwetše ba bona e le monyetla an opportunity ya go kgona go tsena ka kgoro ya legodimo batho ba bantši ga ba e lemoge gore ngwaneso a re tsentše ke gore re itotile gabotse ga re tsentše gore re faithful di-local church tša rena ga re tsentše gore ba bagolo ba dikereke tša rena ba re tseba ba di bitša ba recognize no this is the matter of you and the Lord ke taba ya gago le morena gore make the right choice e sa le nako Isaiah o re ga e bolela gore nyaka morena e sa le nako monyakeng e sa le lebaka la go ka mmona gobane nako e etla ngwaneso e le gore le ka sa mmona lebaka le etla le le gore ngaka e sa bolelwa letšatši le etla le le gore nthero ye e tlo ba e se sa le gona batho ba tla ba banya o ba le buka ya kutullo chapter 9 e bolela re mehleng yeo batho ba tla ba golola ba lla ba nyaka lefu e fela lehu le tla ba tšhaba ba tla ba goeletša ba enwa le di-poison ba re di ba bolai di a ba re ga go sa kgonega ya ba re modimo o tswaletše dilo di expirile now it's time ya re dilo di fetoge ka tsela ya gage nna ke re gona kere e re sešo di tlaga dilo tšewe o ne o ke phutha gabotse
o llela go modimo re modimo nena ke a go hloka ka gare ga bophelo ba ka ngwaneso go na ye nngwe re ka go botšang yona ntle le go botša ye ene ke gona mo e le re tlo go botša taba ye go fitlhelela ka baka la gore ke pelo ya modimo o nyaka go bona batho ba etla go yena e re go botša nnete e le goreng o ka segole o ikweleše modimo a na bothata le gore na lefase le le re faeng a le re feng that is why mmoledi ga e bolela ore mo lefaseng le re phelang go lona dilo di diragala go swana. It doesn't matter gore o tsena kereke, it doesn't matter gore o nwa bjala, it doesn't matter gore o mmolai, it doesn't matter gore o motho wa mohuta mang. What matters gore all these things mo lefaseng di tlo re hlagela go swana. Ke ka baka le ngwaleso go na le batho ba e le gore ba gatella modimo bošego le mosegare mara go na le dilo tše dingwe a sešo re di humana o tla ipotšiša wa rena ge e le gore modimo ke modimo gore nna ke sena ye ke sena ye modimo wa rena ngwanešo ga a bereke ka tsela ye uwe modimo wa rena o bereka ka tsela ya gage mara se se mo kgathatsa go sese ge e be taba ye ya dilo tša lefase di kgathatsa modimo nke rena re rapelang re na le tšona go sena le nto re e hlokaga go bontšha gore dilo tše ke lefela la mafela gore ga bolela mmoledi ore ke ile ka lemoga gore dilo tše ka moka tše ke lefela la mafela ka baka la re mmoledi Solomon o ba lemogile gore o ile a huma kudu a ba le bohlale bo bontši a kwešiša dilo go feta tekano a tseba botse le bobe a tseba godimo le tlase a tseba bohumi le bodidi a experience everything mara re ga conclude a re I've realized gore dilo tše ka moka di useless ke lefela la mafela mara bona re modimo nto e mo kgathatsang keng ke gore batho ba phološwe ba fihlelle ke go tseba nnete gobane nto a bohlokwa shi nnete ge motho a sa tsebe nnete bophelo ba gage bo ka ra kotsi ka baka la re nnete ge e fihlile ngwanešo motho wa gona ga a sa foraforetšega ge motho wa gona a fihletse ke nnete a sa kgona go huahuetšega ga a tše ke mogofe o eme nnete ka re wa tseba re nnete ye a e tsebile e fetošitše bophelo ba gage o ka seke wa mmotša maaka ka baka la re o tseba nnete o ka seke wa re gane o tla mogeloša ka re o tseba nnete o ka seke wa mo turn from his belief or her belief ka gore o tseba nnete o ka seke wa mo noša poison ka baka la re o tseba nnete ngwanešo o ka seke wa mmotša selo se se leng against to the knowledge ya e tsebang ka gore motho yo o tseba nnete mara le ko go botse motho ga a sa tsebe nnete šo nto ngwe le ngwe ba mmotšang wa idumela ka re o ka re bophelo ba gago bo ka re ga tlalelano ga a thoma o lwala se sa tseba gore na nweng a leseng nto ngwe le ngwe ba mmotšang wa idumela ge ba a re ye thabeng go na le motho wa ya e ba re a re ye metseng go na le motho wa o hlapiša ka metsi a lewata wa fola o a ya ge ba re go na le metsi eno wa nwa ge ba re go ne setlhare sa gore o ka tšhatša o tla fola o a tšhatša because motho yo ga a tsebe mo a emeng gona ga a tsebe nnete mara ga nnete e fihlile o tla bona motho a thoma go kgetha dilo gore na ke jie na ke swarie na ke ye mo ka baka la re according to what I know and believe tumelo ye e nkganetša gore ke sekebe ka kgona go kopana le ntwe kare e tlo šilafatša ntwe ke e amogetšego morana Jesu ngwaneso ga a fihlile bophelong ba motho o ba sebopiwa se seswa dilo tša kgale tša go tšea ke mogofe di a feta dilo tša kgale tša gona go dumela ntongwe lengwe go ba go dira ntongwe lengwe go ba go ja ntongwe lengwe di a feta bophelo bo bo thomang ke bo boswa motho o thoma go tseba go kgetha le dilo o kgetha le bagwera ba mannete ba ba kgonang go mo swadiša tsela ya bokgethwa ga botse o kgona go kgetha le di-organization a tseba gore mo a ke a swanela go tsena mo ke swantse go tsena o tseba le dijo tša swantse o dija le tša se a swanela go diša ka re motho yo o tseba nnete ngwaneso phegelela go kitimiša nnete ka baka la re nnete ya phološa Johana o re le tlo tseba nnete gomme nnete tla le phološa ke mang motho a sa nyako go phologa mara batho ba negleta nnete ba kitimiša meago ba kitimela dikereke nna nnete ke tlo go botša yona ba kitimela ka ra dikereke go feta nnete ya ba re ga se mo nnete le gona nnete go Jesu ngwanešo Jesu ke ena nnete o re ke nna tsela ke nna nnete ke nna bophelo wa amogela Jesu ebile a tumela mo go yena
o humane nnete ngwane ke gore after o mo tsebile o thoma go bona dilo in a different way. After o mo tsebile ga o sa bona dilo ka tsela o bo di bona ka gona. After o mo tsebile o thoma go ba le a new language. A o sa no bolela ka mokgwa batho ba bolelang ka gona, because now you are a believer. You understand the language of believers. You understand the heavenly language. Yeah, nka bolela so. O thoma go understand the language ya se legodimo. Ye lo goreng e go direla gore o be another kind of a person. Lebella mongwanesho. Go na le dilo tše dingwe tše le gore di kgona gore fa phapano. Lesusu le se tša di tsamaye go teng. If go na le phapano gare ga lesusu le seetše go swantse gore go be le phapano gare ga modumedi le modiradibe. Remember, modiradibe a se motho wa go utswa fela, a se motho wa go bolaya fela. Modiradibe according to the Bible ke motho ya senang Kreste ka gare, because sebe ga se nto o e dirang, sebe ke nto o tswetšego le yona from re inheritile from our forefather Adam le Eva after the rebellions in the book of Genesis. And nto e direletše gore morana Jesu a kgone go tla lefaseng gore a dire kgorano ye ntsho go batho ba ile gore ba mo amogela, a thoma go dia gore maphelo a bona e be a maswa ka tsela mangwanesho. Ge morana Jesu motho a mo amogela, the reason re bolela ka go amogela ke ntho e le gore o swantse gore o make a choice to stand with him, because a se ntwa gore o tlo gore ka senama wa apara kobo ya go bontšha gore wena you belong to a certain church na mile ya ra gore wena you are a believer. No, it's something ye lo goreng it's not physical. It's something ye lo you will have to make a choice through your mouth. O e bolela ore nna ke dumela go Jesu mophološi wa bophelo ba ka, ile ke a dumela gore o hwile a tsoga modimo mo tsošitše bakhong. Wa ba bolela gore ke a dumela gore nna le kgono le ke ngwana wa modimo. Wa confessa those words go bontšha gore now o thoma go tšwa ka ra mmušo o itseng wa o hlala, o thoma go joina a certain kingdom which is the kingdom of light. Batho ba bantši re boditšwe maaka a gore go ya kerekeng ke gona go ya legodimong. No, that is a totally wrong. E re go botša nnete ngwaneso mo mohlaletšatši le re tsana legodimong ka Jesu. Lentšu la modimo morana Jesu re ke nna tsela, ke nna nnete, ke nna bophelo. A ba bolela mantšu gore a gona motho ya ka yang go tate ge e se ka yena, a gona motho wa ka bona legodimo ge e se ka yena. O ra ga botša Nicodemus bukeng ya Johana chapter 3 ore Nicodemus a gona motho ya ka bona go mmušo wa modimo. E go re Nicodemus e be le moruti wa kereke, motho o ra o belege ka kerekeng, a serva ka kerekeng, a hlalefela ka kerekeng, a ba moruti o mogolo, mara o ba sa tsebe gore na legodimong go iwa bjang. Jwale e kgona gore phafoša gore tlogela go itshama ka gore nna ke tsena kereke, tlogela go itshama ka gore nna ke mmadi wa Baebele, tlogela go itshama ka gore nna leina la ka le gona kerekeng ya gešo. A se sešupetšo sa legodimo seo ngwaneso, because o tlo šala le kereke ya geno batho ba ye legodimong. Motho wa mahlatse goba wa lehlogonolo nnetešhe ke motho ya tšea lentšu la modimo ka bokgolo beng ka gona a le applya ka ra bophelo ba gage. Morana Jesu re go Nicodemus ore motho a ka se ka tsena legodimong ge fela a se a ba tswala leswa. Gona gore motho o swantse gore a be born again or go tswala leswa. That is why Paulo sa re ga motho e le wa Kreste e ba a new creation or a new creature, e ba motho wa moswa or sebopiwa se seswa. Ka mantšu a mangwe ntwala re be re e tseba e swantse gore e hwe gore o kgone go tswala ye nngwe. That is why re ke go tswala la boswa. O swantse gore motho wala wa gale wa go tsebe modimo wa go tlala ka dithogako, motho wala wa le goreng ke mogelogi, motho wala wa go tlala ka boselefase, motho wala wa go tsebe modimo, wa go hloya le modimo. O swantse gore a hwe go tswale motho o moswa wa tswalang ke modimo. Ke ka baka le go e bala bukeng ya Johana chapter 1 verse number 12 ge tšwela pele re ke bala ngwaneso o korena Johana o reng. John chapter 1 from verse number 12 ya le yona fase e re upša ba ile go ba mo amogela ba dumela go yena, bona ba tla e re a ba fa tokelo ya go ba bana ba modimo.
those who received Christ and believe in him. Modimo ba file matla maso ba tokelo ya go ba bana ba modimo. Re tla re bolela re tswela pele. Verse number 13. Ere ya ba bana ba modimo e sego ka go tswala bjalo ka bana ba bangwe. Tsela ya go ba born again or go tswala leswa re tswala ke modimo. Lefaseng re tla re tswetse ka batswadi ba rena ka senama mara le godimo gore re tswale go mmušo wa modimo re swantse re tswale semoyeng ke ka baka la ntongwe ya kgwengwe ya tsoga mara wena o sa phela ka baka la ntwe it's a spiritual thing ke ntho ya semoya motho wa mongwe wa semoya o swantse gore a kgwe gore o mongwe wa semoya a kgone go tsoga ka ra bophelo ba gagwe namile Paulos o kgona go e bolela re jwale tla go botsa ka re bjale o motho o moswa o mo go Kreste dilo jwale di thoma mathomo go you are now a new creature or creation o motho wa omoswa you are a new person. That is why the old has passed away and the new has begun. Dilo tšela tša kgale di fetile jwale re thoma bona dilo tše diswa re thoma bona motho wa go kgathatsa ke go rapela re thoma go bona motho wa go kgathatsa ke dilo tša modimo re thoma go kwa language e fetogile motho a no fela hallelujah re mosare re o a gafa a re tsebe gore now it's a new life beginning ka ra bophelo ba gagwe o thoma go kwa ga dumediša re ke a le dumediša ka Kreste Jesu mophološi wa ka. That is a language ye lo re bontšha gore motho yo a e sa le motho ola wa pele o tswetše leswa it's a new person. A ke tse gore ngwaneso wa e kwa taba ena ditaba tše le lengwe di tlo hlokagala go bohlokwa gore o di tšeele šedi o di amogele ka rapelo e ka gore ga a tšwela pele Joana gore verse number 13 ore ba ke ba ile gore modimo o ba tswa ere ke bana ba modimo e sego ka go tswalwa bjalo ka bana ba bangwe e sego ka go tswala ka tumo ya nama batho ba gore a ba tswala ka senama ke batho ba ba tswetšeng ke modimo ka boyena goba ka thato ya monna eupša ka go tswalwa ke modimo ka boyena mathobela modimo o re tswala bjang modimo ngwaneso ga re sa emela 9 months gore motho a belegwe modimo o emetše only a mini second or mini second gore wena o ka tswalwa. You don't wait for a certain period to be born again. Bibele e re salvation it's now. Phološo ke ya gona bjale a o emele gore na go sasa go tla bjang gore mathobela e re ke yo paka dipeka tša ka ke di bea gabotse ke tla re mola ke feditše lelo tša ka ya ba gona ke bua ke re Jesu o mo kae ke ya go nyaka no modimo gore e tla le dilo tšeo o di rwele o tle le yena pele ga gage o re ga bolela gore e tlang bohle lena ba leimelwago e tla le morwalo o go yena o tla go rola ona gomme yena go rwešwa wa gage o be go bobebe ke batho ba ba kae ngwanešong ba mohla ba e le gore ba understand the gospel in a good way batho ba e le gore ga ba furafuretsega ba furetša ke lefase le ba botša ka dilo tše di tletšeng tše e le gore di kgatlha mahlo mara moyeng wa motho ya ba re motho o a hwa o ya lebitleng o ka rua lefase ngwanešo mara mafelelong a tšone ya ba re ke mafeletšo a bophelo ba gago motho wa lehlogonolo ke motho e le gore o lemoga nnete a fetoga na ke re gwana ke re mmamohla letšatši ngwanešo I want to make this another appeal to you gore Jesu e sa le nako gobane letšatši le le tlang ngwanešo ga re le tsebo leo le tlhabela jwang motho wa lehlogonolo ke motho wa tšenšedi go dilo tša modimo gobane modimo ke yena mohlodi wa motho ene ga se batho ka moka ba ba tlo boelang go yena wa lehlogonolo ke motho wa re modimo nna ke a go nyaka e sa le nako Johana o re morena Jesu o bolela mantšu o re a gona motho wa ka bona mmušo wa modimo a se a ba tswala la boswa o belegela mathomo o belega ke mme le ntate ka gae wa belegwa le hlago ya sebe e beng inheriting from our grandfathers or grandparents in the book of Genesis Adam le Eva sebe sela ngwanešo se lekile ka mekgwementši in the Old Testament ba lekile ba tlhaba ditlhabelo ba bola dikwana ba bola dipudi ba bola maeba ba dilo tše ka moka a sanka sa tloga until modimo a offera ka a true and pure sacrifice ya marana Jesu Kriste gore di bitša rena di hlatsiwe ngwanešo ge le gore o lebeletše gore ntho e tla dira ga senameng you will wait for until eternity mara wa lehlogonolo ke motho wa tlo understanda gore sebe ke ntho ya semoya ke ka baka le tšweletša dikenywa senameng it happened in the spirit but it bear the fruits
in a flesh. Ke ka baka le re ba le ditumo tša senama tša sebe ka baka la gore nama ge e šetše e tletše ka sebe, tempele ya modimo ge e tletše ka moya wa bobe o tšwelelela senameng ka dikenywa tša go bona mediro ya rena. Ke ka baka le o kgona go šupetša motho gore motho ola ena ola o rwele meboya ye mebe ka baka la ditiro tša gage. Ditiro ke tšona di re bontšha ntho o e rweleng. Ke ka baka la ngwaneso Paulos ore a re sepeleng re hlahla ke moya, ke mo re tla go lesa go phetha ditumo tša senama. Motho gore a sepela phetha ditumo tša senama o diriša ke moya wo a o rwelego. Ge re ka o dumella gore re hlahle ke moya, re tlo kgona go sepela bophelo ba semoya, ra kgona go dira dilo tša semoya, ra bolela language ya semoya, ra seke ra dira dilo tša senama ka gore ge nama e dominata mo lefaseng re tlo bona ka mediro gore wo go buša nama wa lehlogonolo ke wa kgathelang ditaba tša morena. Ngwaneso nna ke boletše go tlala seatla se se šetšeng go nna le wena ke gore ka moraga ge re kwele nna re dirang molaetšo ngwaneso o tletše nna le wena, modimo o boletše le nna, modimo o boletše le wena. Se se šalang ko rena, what do you do from now on? Nna ke re gwana ke re I will offer you this opportunity ngwaneso ye le goreng it will always come as long as Morena Jesu a sešo a boya, gobane ke nto e kgathatsang pelo ya modimo gore batho ka moka ba fihlelleng ke go mo amogela ba mo tsebe. Ke ilo nyaka go rapela le batho ba ile gore ba re mathobela nna Morena Jesu o mmolelang re a mo hloka, re a mo nyaka ka ra maphelo. O ka re wa mohlomong o kerekeng gona o bo ya matšatši le matšatši mara o sanka o tšea kgato ya go amogela Jesu. O ka re ba mohlomong o kereke ebile wena o se motho le kere mara o hloka gore Jesu a be morena ka rapelo ya gago. Ke nyaka go rapela le wena mo le gona motheletši o no tswalela mahlo a gago o kgona wa phagamiša matsogo e le sešupetšo sa gore o ke neela mo go morena ka bojohle ba gago. Wa no ntšhala morago ka mantšwa o rapela le nna ke tlo go leta gone gore rapela le nna ka mantšwa rapela le nna ntšhala morago ka mantšwa e le sešupetšo sa gore o confessa gore o hlala mmušo wa lefase le e fela o thoma go dira new engagement ka ra mmušo wa modimo. Bolela mantšwa e re Morena Jesu ke kwele lentšu la gago e fela ke a le amogela ka gare ga pelo yaka. E re Morena Jesu ke a go amogela jwale ka morena le mophološi wa bophelo baka. E re tsena ka ra pelo yaka, fetoša bophelo baka. E re nteballe dibe tšaka tše ke di tsebago le tše ke sa di tsebego. E re Morena Jesu ngwala leina laka ka ra buka ya bophelo. Go tloga le kgono le ke bolela ka molomo wa ka ke re ke a go amogela gomme ke a phološwa ka Jesu Kriste mophološi wa ka. Ke a go leboga Morena Jesu ge mma mohla letšatši o nkamogetše ka gare ga mmušo wa gago. Ke bolela ka confident ya gore ke phološitšwe nna ke ngwana wa modimo ka Jesu Kriste, amen. Lentšu la modimo le re go bohle ba ileng ba mo amogela ba dumela leineng la gage o ba neile maatla le maloka a go bitšwa bana ba modimo. Ngwaneso modimo a go hlathollele ditaba tše ka botlalo ge ntše o tšea beke ya gago ntše o bala lentšu la modimo ebile o rapela ka ra motse wa gago mošomong wa gago gohle mo o yang gona. Modimo o nyaka batho ba go mo nyaka, modimo o gona o nyaka go ba gaufi le rena mara o nyaka gore re mo dumelele re re papa ba tamela ka re modimo a rena se modimo wa tsotsi a tsene le dintlo tša batho ka swele ga a pšhatle ke mmereko wa Satan ouwe. Nna gore ke wana kere e bontšha maikemišetšo ka go sepela tsela ya morena modimo o tlo go phološa. It's no longer a matter of this world but what matters gore where are you going after you die. Nto re tlono di ka re bolela e se mokgwa wa gore re a tšhošetša e le mokgwa wa go phafoša batho gore o sekwa ba wa lemoga o ka re mo lefase re tletše go dula re a feta mara potšo gore na where are you going? Are you going to heaven or are you going to hell? Because these are the two places or destination tše le gore re šomela go ya go tšona. E ka ba le gore mešomo ye wena o e šomelang ke mešomo ya mmušo mofeng wa lehlogonolo o tlo humana moputso go ya le ka mešomo ya e šomeang. Motho o mongwe o šomela tše di botse go ya legodimong, o mongwe o šomela tše dimpe go ya diheleng mara mafelelong a dilo ka moka gore o mongwe le mongwe o humana moputso go ya le ka mokgo a šomileng ka gona. Nna kere e ba wa mahlatse o šomela mmušo wa modimo gore o kgone gore go ekgwa o ye humana moputso wa bophelo bo bo sa feleng. Modimo wa go šegofatše, modimo wa go rata ngwaneso ene le nna ke go rata ka tsela e kgolo kudu. O ka re modimo a ka kwa dithapelo tša gago
o ka re modimo a ka go araba go rapela, o ka re modimo a ka go leballa dibe gomme wa kgona go tsena kgorong ya legodimo. Tše ka moka tše di nyaka maikemišetšo le boitapišo, gobane moputso gona o gona, mara fela o nyaka batho ba ba ikanang, ba tsena ka swele ka gare ga mmušo. Modimo wa go rata ngwanešo, modimo wa go šegofatša.